افغانستان کی سٹیبلٹی. جب افغانستان سٹیبل ہوگا, وہاں پہ بندوق کے زور پہ حکمرانی کا ایک سے لے کر دوسرے تک چینج نہیں ہوگا. جب یہ سٹیبل ہوگا تب یہ ترقی کرے گا. جب افغانستان خود مختار ہوگا, اس کی ترقی ہوگی, وہ طاقتور بنے گا, تو اس کا جو لوئے افغانستان کو جو ہمارا خواب ہے وہ تبھی ہی پورا ہو سکتا ہے. تو اگر اسی کی تناظر میں ہے محمود خان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, کہ اگر وہ اسی کی تناظر میں ہے کہ وہ افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں, جس بھی مطلب سیاسی یا اپنی سوچ کے لوگ ہیں, اگر ان سب کو وہ اسی طریقے سے اس کی سوچ ہے کہ اس کو بیٹھا لے اور افغانستان ایک مستقل ایک افغانستان بن جائے, اور وہ پلے اور پولے ترقی کرے اور وہ مضبوط ہو جائے اور ہماری ارمان پورا ہو جائے, تو پھر تو میں اس کی حمایت میں ہوں. اگر اس کی دوسری ہیں, اگر اس نے پاکستانی سیاست میں ادھر افغانستان تب اسٹیبلائز ہوگا جب پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا. افغانستان تب اسٹیبلائز ہوگا کہ جب محمود خان نسکزئی صاحب پاکستان کی بنائی ہوئی کسی کمیٹی کا حصہ بن کر افغانستان کے بھائیوں کے پاس جرگے میں جا کے نہ بیٹھے. افغانستان تب اسٹیبلائز ہوگا نا. نادر بھائی میں تو وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب ہم یہ جو بھی لوگ ہیں جو افغانستان کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں, جو مزاحمت کر رہے ہیں, جو کوششیں کر رہے ہیں, ان سب کا ایک الگ الگ نظریہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے کر سکتا ہوں, نظریہ الگ نہیں ہے. اصل میں یہاں پہ ہم نیشنلسٹوں میں کمی رہی ہے. ہمدرد بھائی, کنگ بھائی, مصدق جان اور باقی جتنے بھی ہمارے ساتھ نیشنلسٹ ہیں, ہم نے نظریے کو ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے. نظریہ ایک ہے, نیشنلزم ہے. نیشنلزم ہے, پر اس کا منظر مقصود سب کا ایک ہے. منظر مقصد یہ ہے کہ افغانستان بھی آزاد ہو. صحیح, افغانستان بھی آزاد ہو, بلوچستان آزاد تھا, آزاد ہو. پاکستان نیشنل ریاست ہے, پنجاب اس کو قائم رکھے نہ رکھے, ہمارا کیا کام ہے اس سے. اس کو کہتے طریقہ دیکھیں, آپ پنجابی کے پی ڈی ایم میں شامل ہو کر اس کو طاقت دیتے ہیں, آپ پنجابی کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو طاقت دیتے ہیں, آئی ایس آئی کے بنائے ہوئے جرگوں میں ٹیموں میں شامل ہو کے جا کے اپنے بھائیوں کو منت کرتے ہیں کہ بھائی ان پنجابیوں کے ساتھ آ کے بیٹھو. آپ کے بھائی آپ کے ساتھ آ کے پھر ان پنجابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پھر وہی آئی ایس آئی کا پنجابی چیف آ کے کابل میں کہتا ہے کہ بھائی ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. نادر بھائی یہی تو بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ اپنے جو آپ کی اپنی سوچ ہے وہ کسی اور کے ذہن پہ اسی طرح نہیں تپ سکتے نا. آپ کا یہ اپنا ایک سوچ ہے کہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں, یہ میرا جو سوچ ہے میرا الگ ہو سکتا ہے. ورغوغونی صاحب, یو سړی څنګه کېدای شي چې د پاکستان د پارلمان غړی هم وي, د پاکستان لپاره ووټ یې اخیستی وي, قسم یې په قرآن شریف باندې خوړلی وي, او هغه بیا افغانستان ته خدمتګار وي, یا هغه د بلوچستان خبره وکړي, دا خو بیا نشي کېدلی که نه. ته نشي کېدلی چې هم شهید شي هم غازي شي, دا خو غلطه خبره ده وروره. نه ګوره داسې ده چې دا کیسه خو ډېره دغه لمر په سان باندې روښانه ده چې دلته چې کوم د پاکستان په غاړه باندې کوم پښتانه دي, دا ته موږ محکوم افغان وایي. نو دا افغان دی, دې سره خپل پاور نشته, دا خو داسې نشي کولی. افغان نه دی, افغان نه دی, افغان سیاسي هویت ته وایي, دا پښتانه دي. نه ګوره دا خو ستا بیا غلط سوچ دی, دا خو ته چېرته لاړ شه د پښتانه او د افغان چې د پښتون او د افغان تاریخ څه دی, دغه ټکی یو دی که دا دوا دي, په کوم وخت کې دغه دوا شول. ڈاکٹر ابھی افغانزئی کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ کو کسی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ اتنی اسپیکرز نے بات کی اور مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں جو آپ لوگوں کو وہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو سوچ ہے وہ آپ کی اپنی جگہ پہ ہے. آپ کسی دوسرے کی ویوز کو بھی رکھے, آپ لوگ تو اس کو کاٹ دیتے, کسی کی ویوز کو آپ سنتے ہی نہیں ہیں. چلے ڈاکٹر, آپ کے ویوز کو ہم سن رہے ہیں. آپ کا ویو یہی ہے کہ پنجابی کے ساتھ رہنا ہے, یہی آپ کا ویو؟ میرا ویو یہی ہے کہ میرا ویو جو ہے اور ہمارا منزل مقصود جو ہے وہ لو افغانستان ہے. مطلب آپ افغانستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو؟ افغانستان کے ساتھ ہم جوڑنا نہیں چاہتے. افغانستان ہمارا ملک ہے, ہمیں یہاں پہ مطلب یہ جو ڈیویژن لائن بنایا گیا, تقسیم کیا گیا, آپ کو بزور طاقت پاکستان کے ساتھ شامل کیا گیا, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وطن ایک ہو. ہمارا وطن ایک ہی ہے, یہ فرضی لکیر ہے. یہ مطلب آپ الفاظ کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں؟ پنجاب کے فوج کے غلام ہیں, ہم پاکستان کے غلام ہیں. اس پاکستان کے پارلیمنٹ میں آپ جا کے بیٹھ کے الف بھی لیتے ہیں, اسی پاکستان کے آئی ایس آئی کے ٹیموں میں جرگوں میں جا کے آپ شامل بھی ہوتے ہیں,
आपको नहीं लगता कि आप तजाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम हमारे पास हम जब बंदूक उठाएंगे, जो हम अपनी पावर लेंगे, तो हमें बंदूक के लिए कारतूस भी चाहिए, हमें अपने सर छुपाने के लिए जगह भी चाहिए। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं उठा सकेंगे, आप कुछ भी नहीं उठा सकेंगे, आप ना बंदूक उठा सकेंगे ना कुछ उठा सकेंगे, क्योंकि आप कंप्रोमाइज पे डॉक्टर चले गए हैं। नहीं, जो तो आपने भी उठाया हुआ है ना, तो आपने क्या किया है? तो हम तो का भी अपना टाइम होता है। नहीं, हमने उठाया है, तो हमने तो उसकी गुलामी तो मंजूर नहीं की है ना। हम तो आज भी अपने अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कौन सा किया है? क्या करना है भाई, क्या कर सकते हैं हम? गुलाम क्या कर सकता है? अपने इलाके के लिए दिफा कर सकता है, अपने वसाइल को लूटने से बचा रहे हैं, अपने वसाइल पे पंजाबी आबादकारी को रोक रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आज बलोच न लड़ रहा होता तो आपके इसी बलूचिस्तान में लाखों माजिर और लाखों पंजाबी आबाद न किए गए होते? आज चाइना ना आया हो चुका होता। सीपैक आपके हर गली गली बस्ती में चाइनीज आपको थप्पड़ न मार रहे होते। ये जो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि आपके नहीं, वो चीज आप मुझे नहीं बता रहे। आप एक मिनट आप सुने डॉक्टर, आपको नहीं समझ जाएंगी ये चीजें, क्योंकि आप ये कहते हैं कि भाई आपने क्या किया। या अगर बलोच की जो मौजूदा 20 सालों से जो अभी जो बलोच की रेजिस्टेंस चल रही है, अगर ये न चल रही होती तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तक चाइनीज ने न सिर्फ हमें गुलाम बनाया होता, बल्कि आपको के इलाकों पे भी इनकी आबादकारी होती। अब ये है कि आप अफवान से ही आप बात करें। एक मिनट अफवान से ही बात करें, फिर डॉक्टर से क्या जवाब देते। अफवान से ही आप बात करें। जी अफवान से बात خبره خدا ده چې بلوچستان هم یعنی ځینې خلک ورته وایي چې د بلوچستان له سره وړنه څه ده. زه به درته وایم چې د بلوچستان له سره وړنه څه ده. بلوچستان له سره وړنه دا ده چې دوی وایي چې موږ پاکستان نه منو. که څه هم د بلوچ او د پښتون ژوند چې دی بالکل یو رقم ته دی، خو یو غلامي منلې ده، د پاکستان د پارلمان برخه هم دی، بله چې دی غلامي نه ده منلې، لکه زمری غوندې جنګېږي، لکه زمری غوندې وایي چې زه پاکستان زه دې نه منم. دا د بلوچستانو لویه لاسته راوړنه دا دی چې لږ تر لږه ذهني غلامان نه دي. یو بله خبره دا دی چې افغانیت چې دی سیاسي هویت دی، د یو هېواد د یو تاریخي هېواد سیاسي هویت دی. یو سړی نشي کېدلی چې د پاکستان په شناختي کارت هم ولري، د پاکستان د پارلمان کې دغه د پنجابیانو خبره الف هم کړې وي چې قرآن شریف باندې قسم کړی و چې زه به د پاکستان ساتنه کوم او هغه د ځان ته افغان هم وایي، هغه بیا موږ نه پرېږدو. مخکې سړی خبرې کولې، یو دانه و چې بیا وروسته ووتله دا ډاکټر نه یم، یو بل څوک چې و، دا همیشه ګس لایټینګ کوي. افغانان داسې فکر کوي چې دا د نوي مې لسیز افغانان دي چې په خبره باندې نه پوهېږي، په سیاست باندې نه پوهېږي او ډېر په زړه پاک باندې دی، هر څوک ډېر غلطه وایي. اوس داسې نه دی. دغه همدار صاحب چې دی 2 دانې مستریانې لري. زه خپله د انګلستان د پوهنتونونو نه 2 دانې مستریانې لرم، په هر شی باندې ښه پوهېږم. اڅکزی چې دی لومړۍ خبره خو درته باید موږ وکړو چې هېڅوک د افغانستان نه پورته نه دی. احمدشاه بابا چې د افغانستان بنسټګر او افغانستان یې جوړ کړه، بیا هم هغه د افغانستان نه پورته نه دی. موږ هېڅوک د افغانستان نه ځان پورته نه ګڼو. اڅکزی چې دی یو پاکستانی دی، دا د پاکستان د پارلمان غړی دی. هغه وخت موږ نه پوهېدو، زموږ مشر هم نه پوهېده، په سیاست باندې نه پوهېده، سر یې نه خلاصه کېدل چې په دغه سړی باندې په 40 کلو باندې ورباندې سرمایه‌ګذاري وکړله، پیسې ورته ورکړلې، هر څه ورته وکړه، خو بیا هم دا چې کوم د لستونې مار و، اوس هم د لستونې مار دی. او دا کومه خبره کړې ده چې زه د افغانستان پلار یم، ته د افغانستان دښمن یې، ته د پنجابۍ غلام یې، ته نشي کولی چې په یو خوله ووایې چې زه هم شهید یم هم غازي یم. زه د پاکستان د پارلمان غړی یم، زه د پاکستان د ساتنې لپاره قسم مې کړی، په قرآن شریف مې لاس ایښی دی، او زه بیا ځان ته افغان وایم. او دا کومه خبره چې دا اوس کوي، اول خو دا وایي چې افغانان دې ټول د پاکستان طبیعت ومني، یو. بله دا دی چې دا ځینې د پاکستان جاسوسانو ته دی صرف د ده په نامه چې دا پښتون دی، دا چې زما پلار زوی هم وي، لکه څنګه چې همدار صاحب ویلی چې څوک چې د افغانستان ګټو ته ژمن نه دی، پښتون خو څه کوي چې زما د پلار سکه زوی هم وي، زه یې نه منم. زه د سر کې ککری چې ورته ګولۍ ومرداروم یې. موږ ته تر ټولو مهم چې دی افغانیت دی. او په افغانستان کې دغه د ډیورنډ کرښې نه هغې پلوه ته چې څوک دي
چې د پاکستان شناختی کارت ته اغسته دی دا افغانان نه دي دا پښتانه نه دي په دې کې در سره منو افغانان څوک هغه وخت کېدای شي کله چې ته افغانستان سیاسي هویت ومنې د افغانستان تذکره ولري او دا قسم چې ته د پاکستان د پارلمان ته کې دا قسم ته د افغانستان د پارلمان ته وکړې چې زه د افغانستان ساتنه کوم بله خبره به په انګریزي ژبه کې وکړم چې ته نور ملګري بلوڅ ملګري مو پوهېږي محمود خان اڅکزی پی ټي ایم عوامي نیشنل پارټي these people have lied to us they fooled us for a very very long نانا په ډېرې بخښنې سره افغان وروره تاسې ما کہا کہ تم پی ٹی ایم کا بات بھی کر رہے ہیں ادھر پی ٹی ایم کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں پی ٹی ایم تو بالکل ہمارا افغانستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ بھی اٹھا رہا ہے اور افغانستان کا بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا پیچھے وردی ہے یہ بھی بول رہے ہیں اور طالبازم کے بارے میں بھی بول رہے ہیں یار جو جگہ خارج نہیں کرتے تم وہ جگہ کو بھی کرتے ہیں تو غلط کام ہے حق ہوتا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے بھائی اور یہ بھی غلط بات ہے شناختی کارڈ بنایا اور مجبوری تھا ہم بھی نہیں دیتا ہے جو چیز غلط ہے wait a minute sorry King sir what is the جی میں چاہوں گا شورش صاحب آپ بات کریں پھر فتح بلوچ بھی ہیں I'm gonna that's it I'm gonna explain what is the real Afghanze okay that's it what is the real obligation شورش صاحب شما یک لحظه صبر کنه ببخشید ګوره خبره دا ده چې منطق باندې سره خبره کو زه به خیر دی دلته ځینې ملګري خفه کېږي نومونه نه یادوم وروره ګله نور موږ غلطه وایي نور موږ ته مه وایي چې وروره ګله بس راځئ هغه کوو 40 کاله وشول د افغانستان درې دانې نظامونه ړنګ شول اجمل خټک افغانستان کې په هر کې ژوند کول په هر کې پریزیدنشل پلیس کې ژوند کول کله چې اسلام آباد ته راغی سجده یې وکړله چې زه خپل هېواد ته راغلی دا درمې نور په موږ باندې تاسو مه کوئ څوک چې د پاکستان بیا هم که د مجبورۍ نه زما ورور هم چې د پاکستان شناختي کارت اخیستی هغه ته زه د شک په سترګه ورته ګورم چې زما سکه ورور چې زما د مور او پلار زوی هغه ته د شک په سترګه زه ګورم ځکه چې پاکستان هر چا ته شناختي کارت نه ورکوي پاکستان خپل سپی ته خپل غلام ته شناختي کارت ورکوي چې هغه نه ګټه وکړي د افغانستان په خلاف استعمال کړي آخري خبره تر بھائی بات ایسے تر ټولو ډېر زیات زیان چې رسولی جو بھائی کر رہے ہیں نا یہ زہر ہے زہر ہم نہیں مانتے نہیں کوئی بات نہیں افغان بھائی اس چیز کو سمجھیں کچھ بات ایسا ہے کہ ہم کو ٹھیک ہے ہمارا ملک کا نقصان کے بارے میں نا اوکے تو بھائی ہمارا خود پروونس میں پاکستان اسٹارٹ کیا ہے کب سے اسٹارٹ کیا ابھی تو یہ تو یہاں پہ کوئی بھائی بول رہے تھے بول رہے ہیں نا اوپر کنگ بھائی ایک ویڈیو ہم نے شیئر کیا ہے اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ محمود خان صاحب نے اپنے گھر میں ایک ایسی مشین رکھی تھی جس سے شناختی کارڈ چاپ رہے تھے پاکستان کا تو یہ شناختی کارڈ کا کہیں پہ ڈاکومنٹ کے لیے ضرورت پڑ جاتا ہے مجبوری ہوتی ہے کر لیتے ہیں لوگ یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن آپ جو بولتے ہیں جس نظریے پہ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں ان چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے خوازی بھائی آپ ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو میں چاہوں گا کہ شورش صاحب آپ بات کریں پھر فتح بلوچ ہمارے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں پھر اس کے بعد ہم آج کے اسپیس کو پھر اینڈ کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کسی ٹاپک پہ ہم دوست جوڑیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے جی شورش صاحب Thakur Nader sir, just I want to speak in English here because most of the friends here speak Urdu, which is I can't speak Urdu. So let me to concentrate from different angle here, Nader. Since half of a century, the Afghanistan government and people are sacrificing for our brothers on the other side of the Ural line. That we have got a common sense, we have got a common culture, we have got a common customs, we have got a common relation. So the
question is here. The question is here. Since half of a century, and particularly in the last 2 decades, whenever the Afghan government invested so much for the people who were elites in the Pashtunkhwa tribes, eventually, we got found out that they are proxy of the ISI or even the Fauj of Pakistan. The example is Mahmud Khan Achibzai. So another question is, in the last 2 decades, whenever the Fauj of Pakistan bombarding Afghanistan border on the other side of border, like Kunar province, Aceh province, Khost province, what was the reaction of Pakhtun brothers on the other side of Durand line? In the last 2 decades, the Taliban was occupied by these Pashtun brothers on the other side of the Durand line, facilitated the weapons, ammunitions, mines, and terrorist activities to go and kill their brothers in Afghanistan. Are you guys witness one time or one day that they have raised their voice and stood and told the Taliban why you are going to Afghanistan and killing your brothers? Have you been witness for this, that one day that they raised their voice on the street and demonstrated that why the Fauj of Pakistan going and searching the Afghan houses and border of on the other side of border of Afghanistan? So even they questioned our dignity, even they questioned our all compensation. And you are coming that we want to destroy Afghanistan. Come on, man. We are not so much more stupid about this. What should we do, Danny? If we Don't interfere. Okay, no. Please let him complete, okay? Let me just see. If you No, disagree, let me just no see. issue. No, maybe people are playing. There are some spaces you know that we are sitting together. They are playing. You know me very well that I'm not playing. Okay, King, just let him complete. Just let him what he is saying. King For 1 Sabo, minute when or I 2 complete, minutes, if Yes, you are sir. co-host, if you are monitoring the space, so Yeah, sure. let me go Just about that. complete your point, please. Yeah. I'm here to receiving pain. I'm here to receiving 2 times destruction of my government. I'm here to see my people now in pain, suffering from disasters, suffering from barbaric terrorist activities. And you are saying that it's not right? No, I can answer you very nicely and No, very King, first let him complete. Just let him complete, then you answer, King. Yeah. Suresh, please complete. Thank you. What I am saying, in the last 2 decades or in the last above century that we invested and we said that you are our brothers, you are our sister, we have got a relation, we have got everything. But we have never been witness just only one time that they raised their voice and demonstrated like 400,000 people on the street that, okay, Fauj of Pakistan, stop here. You're not allowed to go on the other side of border and kill our peoples there. They have never done it. In the last 2 decades, more violence, more barbaric terrorist actions come from the other side of the Euro line. We paid so much sacrifice and killing shahid from our national army. Even on the collapse of Afghanistan, Mr. Nader, most of our Fauj has gone to the other side of Durand line. This Durand line, Pakhtunkhwa people, proxy of the ISI, reported the ISI, there is the Afghan Fauj's presence. They got them and put them in the prison. Is that your common sense with us? Is that your common brothers with us? No. We don't want any more levels from one side. If you want to be an Afghan or a loyal Afghanistan, your population is there more than 40 million people. If you raise one or demonstrate
million people on the street, nobody can come and put anything or sustain or impose anything to you. But you're allowing, because most of your people is now proxy of the government. Most of your people have got an idea of the Pakistan. Most of your people is, working in the government of Pakistan. You're not compare the Afghan peoples to the Pakistan or Punjab. This is the reality. This is the factor of reality that we consider. We already know about that. So there is no any toys game, or there is no any tolerance for toys game that you guys playing with us anymore. We do have enough problem with our country, which is the geopolitical of Afghanistan. So if we are honestly coming for a common sense that we want to lower Afghanistan, you are mostly welcome. First, you have to raise your voice and struggle or fight against the foes of Pakistan. Then we will back at you. Otherwise, this is not going to happen anymore. This is enough to enough. We paid so much price. We paid millions people life as sacrifice. We paid 2 times our government collapse. We paid more than 6 million people disabled. But what have you done? What's your achievement? What's your struggle? What's your movement? So everybody is just focusing for their personal interest. If we are from Afghanistan, we are just concentrating for our national interest, for our people, for our geopolitical Afghanistan. But if you are considering that you are a part of Afghanistan isolated 100 years ago, you have to prove it by yourself. 40 million population is not 4,000. Raise your voice, and in any way, if it's civil activities, if it's physical activities, if it's battle activities, you have to prove and you have to stand. You have to make yourself prove that you're a part of Afghanistan and you're exactly physically fighting against the foes of Pakistan. Otherwise, this game is not going to work anymore. That's enough as to enough. Thank you. Thank you, Shoristap, for joining us, and you keep joining us. King Sab, you want to respond? Because what he said, that everyone should, if one person thinks that Afghanistan is their country and it's their place and they are living in the territory where Afghanistan lied, so they have to fight for it. At least whatever in this region was happening in the last 20 years, we believe that it was 70s or 80s. So Pakistan, Punjabi, they went and ruined every Afghan house, every village, every home in the name of jihad or in any manner. I think tens of thousands of bombs, they just destroyed every and each inch of Afghanistan. And those people who claim that they want to wear Afghanistan and they say that we are this and that and that and that, we see they don't even protest against such activities. And they are partner to Pakistan, and they are trying to give a strength to Pakistani Federation. Sometimes they try to create clash between Baloch and Pashtun. Sometimes they try to create clash between Pashtun and Sindhis, and they never try to stand against the Punjabi establishment, against Pakistani military. Always we see that some
people are being abducted by a group of people, and the same jargah come and they say, okay, give them their men to Pakistani military, and they come and they demolish your whole village. People bear this loss. I don't. This has never happened with Baloch. I don't think Baloch can bear such losses, or Baloch will keep quiet against such things. So मजदक जन आपने रेज किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? संगत फतेह आप ऊपर आए, बात करें ताकि फिर हम इस पे इसको आज की एंड करें और फिर टॉपिक को नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे इस पे. जी मजदक. बहुत शुक्रिया मजदक जान. मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में डॉक्टर आदि हैं. डॉक्टर आदि आप बात करें, फिर हमदर्द आप बात करें, और उसके बाद अपने कोस्ट और रुको से लास्ट कमेंट्स लेंगे, फिर उसके बाद आज की स्पेस को फिर एंड की तरफ ले जाएंगे. जी फतेह भाई आए थे, वो थोड़ा सा मसरूफ हो गए, तो वो जैसे ही वो आते हैं तो हम उनको जरूर सुनेंगे. थैंक यू नादिर भाई, मेरा चार्ज भी ख़त्म होने वाला है. मेरे सिर्फ यही कमेंट्स थे सूरज भाई के लिए कि मैं बीइंग अ डॉक्टर इसी लोया अफगानिस्तान के लिए तकरीबन 3 दफ़ा अडियाला जेल जा चुका हूँ. और दूसरी बात ये कह रहे कि बम ब्लास्ट वगैरह ये चीज़ें करवा रहे हैं, तो उसी वजह से हम जेल जा रहे हैं यहाँ पे कि हम बार बार इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं. बाकी तो मैंने पहले बता दिया कि चूँकि हम यहाँ पे ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों की यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनी जाती, और हम भी मजबूर हैं, आपसे ज़्यादा हम यहाँ पे मजबूर हैं. तो यही हमारी अपनी स्ट्रगल जारी रहती है. हर बंदा देखता है कि वो किस हद तक कोशिश कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है. हम कर रहे हैं, पर चीज़ें वही है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दोनों तरफ से जो ये जो लाइन है इस साइड पे और उस साइड पे हर जगह पे अच्छे और बुरे होते हैं. ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इसकी जानब से हुई है या उसकी जानब से हुई है. ये जिसने भी पाकिस्तान ने किया है, मगर हमारे दोनों तरफ के जो हमारे पश्तून हैं उसकी भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से मुलव्वस है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. अमजद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Thank you. First of all, before we end the space, I thank you, Dirbai and Ani Baloch and everyone else, because these discussions, these conversations, they matter. We have to hold those who consider themselves elites or our leaders or our politicians responsible. We have to hold them in check. We have to check their action. We have to check their words, their narratives. Number one. Number two, now I understand people like Mr. Achikzai or others, if they are trying to use Afghanistan to negotiate a better deal for themselves, I'm not saying necessarily Mahmoud Khan Achikzai has done that, but I'm just saying generally speaking, if someone is using Afghanistan, the cause of Afghanistan, for their own personal, fractional, political benefits and gains, that is fine, but they have to understand they're not loyal to our cause, which is the annexation of our lost territory, the annexation of our resources, the annexation of our benefits. As simple as that. And if people are trying to reconcile these two, they want to be loyal to Pakistan, support their political military establishment, support their strength, and at the same time
they have these empty slogans about Afghanistan is my country and I'm an Afghan. It doesn't work. It simply doesn't work because these two are contradictory to each other. The very reason, an absolute majority of Afghans hate Taliban and their mujahideen and the so-on Pakistani proxies is because yes, they are Afghan, but they are disloyal traitors. They have sold the cause of Afghanistan to the Pakistani military establishment. If we do not want to own Taliban or Mujahideen who are absolutely Afghans, nobody is an exception here. So again, if somebody is trying to negotiate this politically for their benefits and they're just looking at the balance and see whichever side is more powerful, they tip over to that side, that is fine. They can play politics, but they have to understand, Afghans today, we are no longer fixated on politics or consider somebody holy. We are now playing dynamic politics too, like the rest of the world. And for us, dynamic politics, anything and everything is around my country's benefits and supreme interests. If anyone goes up against these supreme interests, including our own presidents, why do we call Shah Shuja a traitor? Why do we call several other Afghan leaders and politicians traitors? Because they deviated from that cause. As this gentleman who was talking, Mr. Shorish, before, we have sacrificed so much for this cause. And just because a person or a political party or someone comes and makes a statement and they try to sell us off, to negotiate a better deal for themselves, that is not going to work. And my last sentence, if you are really, truly committed to the cause of Afghanistan, prove it. Action speaks much, much louder than words. Just the Pashtun population on the other side of the border has been always more than the entire population of Afghanistan. What have you done in the past 80 years? Just tell me one thing. What have you done for this country? Prove it. You cannot be loyal to Pakistani cause, make the Pakistani military establishment a nuclear power, the 10th most powerful military in the region, and at the same time give us these empty slogans. And whenever you see, this gentleman was talking earlier, Dr. Sahib Adayat Wazir, he was saying, well, when Afghanistan becomes powerful, when Afghanistan becomes strong, then of course Pashtuns will tip over to the other side. Well, when Afghanistan becomes strong, when Afghanistan becomes powerful, we don't need you anymore. We need you now. When Afghanistan is broke, when Afghanistan is weak, to keep the cause of Afghanistan alive. Leaders are born in crisis. We do not want Khan or others to come to this side when we're powerful, when the balance is towards Afghanistan. We need them now. Great leaders were not born in peace or prosperity. They were born out of misery and in crisis. If these people are committed to the cause of Afghanistan, they better raise their voice now. If Afghanistan is strong, then why do I speak anymore? Of course, I will go and take my rights from mine. So if they are truly Afghan, if they are truly leaders, they should lead us through the crisis, not prosperity. مننه همدرد صاحب ژوندی اوسئ. هانی بین اگر कुछ कहना है हैरान भाई आप भी आए हैरान भाई मेहरबानी करें खबर ही वो का हैरान साहब नादिर भाई मेरे ख्याल से बहुत लेट हुआ मैंने एक डीएम भी किया मेहरबानी हैरान साहब जी इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट स्पीकर है वो बात करें और इसको कंक्लूड करें हम फिर जुड़ेंगे फिर ऐसी बातों पे हम बात करेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है बलोच सिंधी पश्तून अफगान जो भी हैं हम इंडियंस हैं हम सब मिल के बैठेंगे डिबेट करेंगे इख्तिलाफात पे शुरू में बहुत इख्तिलाफात होंगे बहुत सारी चीज़ों पे हम डिसएग्री करेंगे लेकिन एक दिन आएगा कि हम
ऐसे बहुत कम पॉइंट्स रह जाएंगे जिस पे डिसएग्री करेंगे। तो इन चीज़ों को हमें इसी तरफ ले जाना है। और जो हमारे मसाइल हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम सब साथ नहीं बैठ रहे, हम सब एक दूसरे से अलग किए गए हैं। डिवाइड एंड रूल का जो ब्रिटिश का पॉलिसी है वो हम पे कामयाब रहा है। अब उसको काउंटर करने का ये तरीका है कि हम सब साथ बैठेंगे, बार बार बात करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, नाराज होंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर सुनेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर सुनेंगे, और एक दिन आएगा कि हम सब एक मुट्ठी की तरह बनेंगे और पंजाबी और पाकिस्तान के मुंह में ऐसा पंच मारेंगे कि ये बांग्लादेश 71 में खत्म हो गया पाकिस्तान। अब ये जो पंजाबी का जमीन है उसको बोलेंगे ये आपका जमीन है, बाकी हमारा जमीन है, बलोच का या अफगान का, सिंधी के, हम मिल बैठ के खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। उस लेवल तक इसमें चोटी को ले जाना है। इसमें कोई रुकावट बनेगा हमारी तरफ से, हम जवाबदार करेंगे उसको। आपकी तरफ से कोई ऐसी बात करेगा आप उसको, तो इस डिस्कशन को और कंटिन्यू करना है। पंजाबी आज लड़ते हैं, नवाज शरीफ कभी लड़ता है, कभी उसके साथ जरदारी मिलता है, कभी इमरान खान मिलता है, जनरल मिलते हैं, हुकूमत कर रहे हैं, लूट रहे हैं, करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, और तबाही हमारे लिए है, बम हमारे लिए बनते हैं। F7 और जे थंडर और ड्रोन अटैक्स हम पे होते हैं। तो अब मिल के खड़े होंगे, जो है वो शेयर करेंगे, तजुर्बात हैं, कुछ भी है, हम इसके लिए हम तैयार हैं। इसी टॉपिक को आज के लिए हम एंड करना चाहेंगे। एरन भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, शोरिश भाई, फिर ताकि आज के टॉपिक को हम खत्म करें, फिर हम फिर जोड़ेंगे। जी एरन भाई। مننه نادر بای پینګ صاحب، هاني بلوچ، ټولو دوستانو ته بس خود ډېر ښه بحثونه وشول، موږ ټولو ته غوږ خو زه دې ته متوجه سوم چې د زموږ اصلي دښمن خو پاکستان دی، پنجاب دی. بیا زموږ په وطن کې د پنجاب پراکسیان پراته دي. نن په مختلفو ولایتونو کې د ځینې خلکو لاسونه قطع شول، ځینې خلک په دروغ ووهل شول، او دا لړۍ ورځ تر بلې زور اخلي. زه فکر کوم چې دغه هم زما په نظر سره همغه ډیواید اینډ رول خبره ده، په ځای د دې چې موږ په اصلي دښمن باندې تمرکز وکړو چې ستونزې زه منم، زه دا منم چې د ده دا ټویټونو دا مسله ده، مخکې همدار صاحب وویل چې هېڅ انسان د تقدس وړ نه دی. انسان باید نیوکې وسي، انسان باید د خپل هغه ناوړه کړنې چې هم سرته رسوي باید جوابګوی واوسېږي. همدارنګه محمود خان صاحب باید د دغه کومې ویناوې چې کړي دي، کومې څرګندونې چې کړي دي، دا باید د نقد لاندې ونیسو، دا باید جواب ووایي. ولې زه فکر کوم چې دومره ډېر به خطرناکه نه وي چې محمود خان باندې موږ ورځې بحث وکړو او اصلي دښمن چې پنجابی دی هغه په یاده وباسو. محمود خان سره به موږ زه فکر نه کوم دونه ظالم وي چې د چا مال وخوري، د چا هغه وخوري. مثلا په همدغه ټویټونو کې ځینې ټویټونه یې ډېری خبرې ښې هم کړې دي، خو موږ همدغه مثلا زه د افغانستان پلار یم، وزیر داخله یم، وزیر خارجه یم، ملا هم یم. نو خبره دلته ده چې اوس فعلا په افغانستان کې هیبت خان راغلی دی. هیبت خان د افغانستان ټولواکی ځان بلي. انسانان بیخي د ازادي د بیان نشته ده، انسانان وزني، انسانان ښوونځي ته نه پرېږدي. افغانستان اشغال کړی دی، د پاکستان پر لاس کې په خوله کې ورغورځولی دی. نو د دې سره خو به موږ یو څه ناڅه هغه ولرو. ځان راځي داسې چل وکړي چې لومړیتوبونه باید مشخص کړو، انتخاب یې کړو، او اصلي دښمن ته باید خپله توجه ور واړوو. دا چې پنجابیان تر ننه پورې توانېدلي دي چې هم سندیان وځپي، هم بلوچان وځپي او هم افغانان وځپي، یوازینی لامل یې همدغه دی چې ډیواید اینډ رول یې کړی دی، په خپلو کې سره اچوي او دوی کراره تماشا کوي. زه ډېرې خبرې نه اوږدوم، زه وایم راځئ دغې پروسې ته دغه نن د پای ټکی کېږدئ. نادر بهاین اسمان دا هیله ده چې دا اختلافات را پیدا کوي، دا ګلخانانو ته دلته ځینې کړۍ شته دي چې راځي دلته
منګه خو به یو سالمه نیوکه کوو، یو سالم نقد به کوو. دلته ځینې کړۍ شته دي د دې نه ناوړه ګټې پورته کوي، دا خبره ډېره پورته بیایي، دا وطن کې ستونزې ډېرې دي، دلته بیا نور خلک سپېکۍ خرڅوي، خلک تجارت پکې کوي، د اقوامو ترمنځ د بلوچانو د پښتنو ترمنځ ستونزې پیدا کېږي. اول به دغه هغه راچپه کوو، دغه تک تور پنجابی چې هم افغانستان آرام سي هم بلوچستان آرام سي. بیا بلوچ او پښتون چې په بلوچستان کې اوسېږي هم بلوچان د جرګو خلک دي او هم پښتانه د جرګو خلک دي. دغه د پولې او پټي دغه مسایل به بیا د جرګو د حل لارې نه حل کړو. زه وایم فعلا ټول فوکس توجه اصلي دښمن ته وګرځوئ، نو چې خلک خوشحاله نه سي. کېدای سي ډېری خلک دلته د خپله هغه ناوړه موخې چې لري دې هدفو ته ورسېږي. دې سړي تېروتنه کړې ده، خبرې ویناوې سمې نه دي، د نیوکې وړ دي، بلکل زه دا منم درسره، دی به هم ځواب وایي. ولې دغه دوه درې خبرو بلکل پنجاب سره ډېر کومک وکړ. دا دی چې زموږ اصله توجه د طالبانو د دې جابر او ډیکټاتور حکومت نه دا څو ورځې کېږي چې اړولې ده. نو ډېره زیاته مننه کوم. زما هیله به دا وي چې نور دغه ډول ټاپکونو ته، دغه اختلافي ټاپکونه چې راځي دو ته د پای ټکی کېږدو، ځکه زه فکر نه کوم چې ګټه وکړي. که ګټه یې کولی نو ما حتما ویلی چې راځئ ادامه ورکړو، زور ورکړو. ستونزه ټول موږ او تاسې پوهېږو چې ستونزه په جي ایچ کو کې ده، ستونزه په پنجاب کې ده، ستونزه د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې ده. نو ستونزه هلته ده، په یو محمود خان باندې، په یو سپندیار باندې یا په یو بل باندې دا ستونزه نه حلېږي. ستونزه د بالاجایه خرابه ده. موږ باید مبارزه وکړو د هغو سره، بیا دا وړې ستونزې حلېږي. ډېره زیاته مننه. ماننا حیران صاحب، بات ایسا ہے کہ آپ نے اچھا بات کی، اتفاق والا بات ہے، ہم لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. مگر ایک بات جو ضروری ہے، دیکھیں اپنا دشمن کو دیکھنا اور سمجھنا. آج ہم نے اسپیس ہم لوگ جو کیا تھا، اسپیس میں آپ بھی ادھر ساتھ میں تھا، وہ عثمان شہید عثمان ککڑ کا گھر والا بچہ آیا تھا، آپ لوگ ادھر تھا. اس نے جو بات ہی کیا، جو 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 کسے سنایا تو کیا بولے وہ نہیں، اس نے بہت بات کیا، مگر ابھی لیٹ ہوئے گا. اللہ ہمارا تھوڑا 2 منٹ میں شارٹ کٹ اگر بول دے تاکہ وہ جو آپ کو ظاہر ہے وقت کل ہم ایک دوستوں کے پاس بیٹھ کے اسپیس بنائے گا نا، اس کو بھی بلائے گا. اگر وہ خود اپنا زبان سے بولے گا میرے خیال سے وہ بہت بہتر ہوگا. تو بات ایسا ہی دیکھے، ہم لوگ پہلے ہم خود اس کو نہیں جانتا تھا، یہ محمود کو ہم لوگ نہیں جانتا تھا، مگر اس کا جو رنگ دیکھا، اس کا جو 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 ملنا جلنا ہمارا دشمن کا ساتھ، پھر ایسا کہنا کہ ہم افغانستان کباب ہے. افغانستان کباب نہیں بھائی، وہ افغانستان کا بیٹا ہے. دیکھیں ایسا پھر بولتے ہیں کہ ہم منسٹر ہے طالبان کا، یا میں وزیر خارجہ ہوں، یا میں اس کا بادشاہ ہوں. میرے خیال سے یہ بہت غلط بات ہے، بہت 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 غلط بات ہے. بھائی سیدھا ادھر جاؤ نا، ان لوگوں کے پاس بیٹھو. میرا دشمن تو ویسے بھی دشمن ہے، طالبان پلس پاکستان ہے، تو ہم لوگوں کا اینیمی ہے. اس کے پاس ہمارا جوڑنا ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. چلو ہم کو اسکول دے دیا، ابھی ایک گارنٹی ہے کہ اسکول میں ہم کو ABCD جو ہمارا پہلے والا پڑھائی وہی دے گا، یا الف فور یہ بی فور گن ایسا نمونہ یہ پڑھائے گا کہ جہاد، جم فور جہاد یہ سنائے گا نا. یہ ہو رہے ابھی نا. بات ایسا ہے کہ یہ ابھی دشمنی ہے، یہ ابھی آگ، ویسا بھی تو آگ میں تو ہم لوگ ہے. جب آگ میں ہے ہم لوگ 40 ملین ہے، اگر 1 ملین بھی اٹھے گا 1/3 تو طالبان کا ٹوٹل کتنا لوگ ہے. اور ہمارا پاس ادھر جو پشتونخوا میں اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ افغان ہیں، یہ بھی اٹھے. کیوں نہیں اٹھ رہے بھائی؟ اٹھو جیسا بلوچ بھائی لوگ اٹھائے، ہم لوگ بھی اٹھنا مانتے ہیں. بھائی موت ایک دن ایک دفعہ آتا ہے، بار بار نہیں آتے. مرنا تو ویسا بھی ہے، ہم لوگوں کو ویسا بھی مارتا تو ہے نا. ہم لوگوں کا
سولجرز کو مار رہے, ٹیچرز کو مار رہے, جو پولیس گورنمنٹ میں کام کیا وہ تو ویسے بھی مار رہے. ابھی انتظار کیا ہے جس کا ہے؟ ایک جھوٹا جہاد, ایک مسٹر ڈیزل والا جہاد, یہ ماننے والا بات نہیں ہے. نہ ہم لوگ, نہ کوئی بھی نہیں مانے گا. اگر ماننے والا بات ہے تو پھر ہم لوگ اسپیس کیوں بناتے؟ تو پھر چلو ہم لوگ بھی سفید بیرغ فلیگ جو ہے اٹھائے گا نا, تو ٹھیک ہے ہم تسلیم ہو. اگر تسلیم بھی نہیں ہے, بات بھی نہیں کرے گا. محمود خان نے بہت بڑا مسٹیک کیا ہے, بہت بڑا غلطی کیا ہے. یہ ہمارا دشمن کا پاس اٹھتا بیٹھتا ہے. دیکھیں چلو تم دشمن کا پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اوکے آپ کرتے, ہمارا جو بلوچ ہے, ہمارا جو اپنا جگر ہے, اس کے پاس تم کیوں لپڑا کر رہے؟ خیر نہیں ہے, شر تو نہیں دے. اگر واقعی وہ افغان ہوتا, کوئی بھی آدمی اگر واقعی افغان ہے, ہم ہے یا کوئی اور ہے, فائنینشلی سپورٹ بھی دینا مانتے ہے, خود بھی جانا مانتے ہے, اس کے پاس بندوق ہم لوگ بھی اٹھانا مانتے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ بولتے ہیں بھائی ایسا کرے, وہ ڈیوائڈ اور رول والا وہ جو دوسرے لوگوں کا پالیسی سے پنجابی وہ پلے کرتا ہے, یہ میرے خیال سے بہت غلط ہے. یہی وجہ ہے. ابھی ایک مسجد آیا تھا ایران, آپ لوگ ادھر تھا, مسعود نے کیا بولا کہ ہم تو افغانستان کو جانتے ہی نہیں, میرا تو یہ پاکستان ہے. دیکھو ڈاکٹر علم زیب, یہ کیا بات ہے. ایسا ہزار, یہی وزیرستان کا ایریا سے ہمارا ہم کو آ رہا تھا نا. ہم جانتے ہیں کہ کون کون تھا, ہم جانتے ہیں گلخان بہت بھی, گلخان ابھی بلوچ بھائیوں میں بھی ہے, ادھر بھی ہے نا. صفائی کرنا منتا ہے گلخانوں کو, قسم خدا کے دیکھو بلوچ بھائیوں بہنوں, یہ گلخان اگر صاف نہیں ہوئے گا, دشمن گھر کا دشمن بہت مشکل ہے. اسے ہم کیسا دیکھو صفائی کرنا منتا ہے. ہمارا اندر تو ابھی افغانستان کے اندر تو بہت زیادہ ہو گئے. تو چھوڑنے والا بات نہیں ہے. ہم تو ایسا لوگوں کو لازم صحیح سیدھا کرنا منتا ہے تاکہ دوسرا بندہ عبرت کرے. ہم لوگوں نے خرچہ کیا نا, ہم لوگوں نے محمود کو خان بنایا, افغانستان نہیں بنایا نا. ابھی بولتے ہیں افغانستان میرے بیٹے. چلو بات تو بنو نا, آپ تو سر چکا کے باجو لوگوں سے ملتا ہے, کیا بات, یہ غلط ہے نا. کیا بولے یار. چلو ہر صورت پہ لیٹ ہو رہا ہے, باتیں اچھا باتیں ہو رہا ہے, بہت زبردست باتیں ہو رہا ہے. میں نے آج بہت لوگوں کو جانا کہ کتنا گلخان اور بھی ہے, بہت لوگوں کو جانا. اینی ہاؤ ہم لوگوں کا جو پی ٹی ایم والا بھائی ہے, سچائی کنگ, سچائی بہت, جو سچ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ درد بھی لاتا ہے, تکلیف بھی لاتا ہے, اور ہمیں ان سچائیوں کے ساتھ جینا بھی ہے, اور ان سچائیوں کے ساتھ آگے بڑھنا بھی ہے. ان سے مایوس نہیں ہونا ہے, آگے بڑھتے رہنا ہے. بہت بڑی منزل ہے. ہزاروں ماہوں بہنوں کی دعائیں بلوچوں کے ساتھ ہیں, افغانیوں کے ساتھ ہیں, اور ہم اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اس میں ظاہر ایک قافلہ ہے, اس میں لائق نالائق, کمزور اور طاقتور, ہر طرح کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر کوئی بچھڑتے ہیں, کوئی ساتھ دیتے ہیں, کوئی حوصلہ ہار جاتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی کمٹمنٹ پہ یقین ہے, نظریے پہ یقین ہے, نیشنلزم پہ یقین ہے کہ یہی ہمارے مستقبل ہے, یہی ہماری خوشحالی ہے, اور اسی سے ہم آزاد ہوں گے, اور اسی سوچ و فکر کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. مزدک چند آپ اور شورش بھائی بات کریں, پھر آنی بلوچ آپ بات کریں, اس کے بعد ان کا ہاتھ اوپر ہے. ہانے بین آپ بات کریں, آنی لاسٹ میں بات کریں گے. آنی کو ہوسٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ مزدک اور شورش بات کریں, پھر کو ہوسٹ لاسٹ میں بات کریں. جی مزدک. Thank you, Mother Brother. I got emotional in my last speech because whenever you receive pain and you receive some disaster and violence and barbaric terrorist activities in your country and for your people and for your territory, well, without any doubt, you express your emotional in a bad condition. But this
this is something which is very clear that whenever you guys coming and creating spaces with the topics that people are coming and expressing their idea and perspectives regarding some solutions in the future, that we should make a common sense and make a conclusion for the future, that how we gonna get collect and be a common people again. This is worth it, and this is really precious. And the last, my conclusion, I wanna express or present present an expression. And Happiness Day, everybody is coming dancing with you, but it will be honor to get some friends on your disaster day. Now we are in a very bad condition, on the disaster's conditions. We expecting from our brothers on the other side of the Duran line, at least they can raise their voice and they can commit it, their voice against the Punjab government. At least they can avoid their penetrations to Afghanistan for the future being. For the very naive example, at least they can stop the Akani madrasa, which is established in the heart of Pakhtunkhwa geography, which is producing on daily basis, on monthly basis, on annually basis, tourists and exporting to Afghanistan. In the last 30 years, this madrasa is the main establishment of disaster for violence in Afghanistan. But our brothers on the other side of Duran line not only stop them, but even though they support them. So what are the factors of the reality on the ground? We should understand that. We should respect that. Whenever we are coming here and speak something, we have to be responsible on our behalf of our speech. It shouldn't be some things that we should, playing game with our friends. We are playing with our people. If you are saying that we have to obey for the government rule, for the Pakistan government rules, so there is no any more relation left between us. It means that you are playing with me, and on the other side, you will establish your national personal interest with the government of Pakistan. So how could you be my brother whenever the Pakistan or the other source of government of Pakistan interfering in the border of Afghanistan? As a brother, you watching them. As a brother, you give them the direction. As a brother, you give them the facility. As a brother, you give them every facility, equipments to get access to the border of Afghanistan and make their duties and come back. And kill your brother and searching your dignity, house's dignity, and searching your reputations. And damage all your values. But again, you are coming and so calling on continuously, we want a loyal Afghanistan. How could you make a loyal Afghanistan that you're obeying from a very, very passive rule of engagement of Pakistan? This is something we have to be considered. If there is a point of reconciliation in the future, that you are coming together and make a common sense and move a very common perspective against the Pakistan, you have to stand and prove yourself as Afghan nationals on the ground of Afghan nationals on the other side of the Duran line. Otherwise, this so-called loyal Afghanistan not making any sense, and we are not paying any more price, and we have no tolerance enough to pay more price for that. Millions of our people disabled, millions of our people sacrificed,
How could be a mother of Afghanistan has raised their tolerance to produce more babies to sacrifice for the loyal Afghanistan? This is not making sense. This is something stupidity. We have to be vigilant about our national interest. We have to be more cautious about our national interest. So for this reason, I'm calling for those brothers, whenever you are coming in this space, whenever you are expressing your gratitude that you are an Afghanistan citizen, an Afghanistan people, it is not a honest voice. It is not a committed voice. The entire Pashtun on the other side of Durand line, it's more than enough the entire population of Afghanistan. Just I'm calling 1% of this population to demonstrate it and committed their voice on the street. Then you will see that how Fauj of Pakistan going to be interfered to the land of Afghanistan. Never ever. It's gonna happen. But nevertheless, all those miss points, we are coming and playing two sides game. And keep expecting from Afghanistan more to pay sacrifice. Don't you think that's enough more? Thank you, another brother, for the space. And much appreciated. I learned and educated more from other people express their voice and raise their real factors regards the real issues, which is gave us more visions in the future that we have to be more vigilant and about our steps that we could put future steps to be more compassion, more kindness. As a human being, we all respect for Baluch brother, for Pashtun brother, even those people that live, they are living in our geography. They are all our citizens. They all our brothers. They all our sisters. But these relations should be based on establishment of honesty, kindness. We should prove and commitment. Our argument not to create enemy. Our argument is to raise our pen and segment it who is the real enemy and who is the real and honest friend. Thank you so much. Thank you, Shorish Saab. I think it's more than 10 hours. I am sitting on these spaces, so I will pardon your excuse so that we want to continue such spaces and debates. And मस्तक जी, प्लीज आप अपनी बात रखें फिर शाही साहब और मैं इस चीज में कोऑपरेट करें कि हम इसको एंड करें ताकि फिर हम फिर भी जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे इन इश्यूज पे और ये इन पे कंसेंसस डेवलप करने के लिए हम मजीद ऐसे स्पेस क्रिएट करेंगे. जी मस्तक जी. जी आवाज आ रही है? जी समझ. जी तो बस मैं यही बात कहना चाहूँगा, इस पे करना चाहूँगा. यहाँ पे हैरान जान ने कुछ बातें की जिनसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हैरान से खबर दस्ते जे बाज़ खबर होता सुबह वाले समझ जड़े चुके पाक ताज़ड़ा पाक से ताज़ड़ा पाक वही उसने से खबर जो वरना वाले खबर इधर तराजी चे داسې خبرو ته اگر موږ د دې مخ ونه کړو بیا دا خبر استفاده کیږي او پټیږي. دلته چې دا منطقه کې جنگ ده، د توپاک جنگ نه ده، د نور شي جنگ نه ده، د دلته نریټیو جنگ. قومونه خپل ځان ته یو تشخص چې لري، د هماغه تشخص باندې یو نریټیو جوړوي چې نېشنل نریټیو ورته وایو. همداسې افغانان یو نېشنل نریټیو لري چې موږ ورته احترام لرو، خپل مځکو، کلتور، ژبو، خپل په ازادي په حساب
همداسې بلوچستان هم چې دي ځان ته یو نریټیو لري او هغه نریټیو موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ خپل وروڼو سره چې د میانځ کې چې دا یو داسې معامله جوړ شي یو چا چې همداسې چې وطن دوست صاحب وایي چې لفړه همداسې لفړه جوړي کې میانځ کې چې بیا آینده کې موږ نسلو ته یو تکلیف پیدا شي موږ چې نن کښېنو دلته دا خبر کو احمدشاه بابا یادو خان نورنصیر خان یادو چې هغوی یو ښه وخت د افغانانو بلوچستانو دوستي او مینه او محبت یو ښه وخت یو ښه ورځ نن هم موږ غواړو چې هماغه ورځ هماغه وخت بېرته راشي هغه وخت نه راتلی شي هماغسې رشته هماغسې یو امنیت یو امن امان یو خپل وطن چې دا خپل لاس کې راوړو نو هغه لپاره موږ باید هر څه داسې کوشش چې چا نه غلطي وشي ناغلطي وشي چا چې جی ایچ کیو خبر کې راسي یا په واشنګټن خبر کې راسي موږ تاسو باید هغې مخ ته ودرېږو ورته وایو چې وروره دلته غلط دی دلته خطا درنه شوی دی باید دا خبر باندې ته معذرت وغواړې چې معذرت نه کوې چې وروره کم از کم دومره وکړه چې دا خبر ته ادامه مه ورکړه دغه خبرو باندې بلوچستان هم مړ شوي دي افغانان هم شهید شوي دي دلته ډېره لانجې شوي هم د دې لانجو پس ته د احمدشاه بابا او خان نورنصیر خان یو معاهده وشو چې هغه کې د ټول تنازع چې آینده لپاره ختم شي نو نن انګلیس غوندې یو انګلیس سپی چې ده موږ تاسو په سر ناسته ده پنجابۍ په نوم هماغه کارونه ادامه ورکوي چې انګلیس ورکول هېڅ شی تغیر نه دی خوړلی هماغه بلوچ دي خپل په مځکه ناسته دي هماغه افغان دي پښتانه دي تاجک دي ازبک دي خپل منطقو په خپل مځکو ناسته خبره دلته چې دا حاکمیت ده د استقلال موږ تاسو استقلال یو بل سره تړل شوي دي دا نو قدرت ووایي د بلوچستان او افغانانو مینه ووایي هر شی وایي تړل چې ته ضعیف شي د افغانستان ضعیف شي یا بلوچستان ضعیف شي موږ دواړه یو کم امنیت نه راځي تر څو چې موږ دواړه لاس یو ونه کړو خپل چې یو بلوچ نه غلطي کېږي هغې مخکې باید بلوچستان ودرېږي ورته ووایي همداسې چې یو پښتانه نه یا یو افغان نه چې غلطي کېږي مجبور دی چې افغانان ورته مخکې ودرېږي چې سبا ورځ یو رشته یو محبت یو مینه آینده موږ دی کې تړلې د دې زما او ته شاید خواست باندې ونه شي چې نن موږ چې غواړو یا محمد خان صاحب چې غواړي یا پیدوش قمري چې څه غوښتل خبرې د آینده نسلو دي د موږ نه بعد موږ باندې یو ذمهداري ده هماغه موږ مخ ته وړو هماغه لپاره چې د موږ کوشش کوو چې یو واړه خبرې یو کور کې هم چې یو خبرې کېږي کور مشران کار دغه ده کشران کار هم دغه ده هغه وخت چې مشران ته خوب وړي بیا کشران چې دي پورته کېږي بیا ورته وایي چې نه تاسو نه کېږي اوس بیا موږ خپله نن د ټولو ځوانانو نه زما همدغه هیله ده چې اگر وینې چې مشران اخوا ته روان نه دي چې تاسو وینې آینده د تاسو د وطن تاسو ته پاتې کېږي تاسو نه بعد د تاسو نسلو هغوی ته وګورئ هغوی آینده ته وګورئ او ځان چې د داسې ګناه نه بچ وکړو چې سبا ورځ د مځکې به موږ ته خپل دغه کې غېږ کې چې د ځای ورکړي بس کوشش موږ ټول همدغه ده او هیله کوم ټولو دلته چې دوستان راغله خپل خبرې وکړه او خپل چې ده د زړه نه خبرې وکړه او هغه دوستان چې خفه شوي وي ورنه معذرت هم غواړو نو ډېره مننه बहुत शुक्रिया मजदक चांद बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसी स्पेस रखी और ऐसे मौजूद पे बात की हम यकीन से अगर आइंदा भी ऐसी स्पेस होंगी इसमें ज़रूर आएंगे बहुत शुक्रिया मकसद यही है कि जो हो रही हैं जो चीज़ें इस खित्ते में जो जियो पॉलिटिक्स की तब्दील होती हुई सूरत हाल है हम खड़े हैं अफगान भाइयों के साथ और हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह हमारे अफगान भाई बलूचों के साथ खड़े हैं वो भी मिसाली नमूना है और हम इसी तरह खड़े रहेंगे एक दूसरे के लिए बात करेंगे और हमारी सफ़ों में से कोई भी उठ के कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है उसको हम काउंटर करेंगे रोकेंगे उनको अब हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना सही है ना हमारे पास अब कोई
یہ ان چیزوں میں الجھنے کا کوئی وقت ہی نہیں رہا کہ ہر کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ بھئی آپ کو یہ ہوگا, آپ کو وہ ہوگا, اور ہمارے یہ اب ہم ان چیزوں کو فائنل اس میں پہنچانا چاہتے ہیں. جس طرح مزدک جان آپ نے کہا کہ خان نوری نصیر خان نے, احمد شاہ بابا نے جو کنسنسس ڈیولپ کی تھی اس کو ہم آگے بڑھائیں. اب یہ درمیان میں چیزیں آتی رہتی ہیں تو ان کو ہم اب آگے کے لیے کم سے کم نہ بلوچ برداشت کرے گا. بلوچ کا جتنا صبر تھا, سینہ تھا, سگ تھا بائی بندی کرنے کا, بہت ہو گئی بائی بندی, بہت دوستیاں ہم نے نبھائی, بہت ہمسایہ گیری ہم نے نبھائی. اب اس کے بعد بلوچ اپنے وطن کے بارے میں کسی کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکلیں گے تو بلوچ کا رد عمل آئے گا, وہ مختلف شکلوں میں آئے گا اور اس کو دنیا دیکھے گی. اب کے بعد نہ بلوچ افغانستان کے بارے میں کوئی غلط بات سننے کے لیے تیار ہوگا, نہ بلوچ بلوچستان کے بارے میں کوئی غلط بات سننے کے لیے تیار ہوگا. اور اس درمیان میں جو لوگ متصب رویہ رکھتے ہیں, لسانی بنیادوں پہ قوم کی زمینوں پہ نظر رکھیں گے, پھر ان کو ہماری جواب بہت سخت ملے گی, نہ صرف بلوچوں کی طرف سے بلکہ افغانستان کی طرف سے بھی, ہمارے افغان بھائیوں کی طرف سے. بہت سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ اب یہ چیزیں مزید ایسے اسٹیٹمنٹ ہم برداشت نہیں کریں گے, نہ افغانستان کے لیے نہ بلوچستان کے لیے. بالکل واضح ہے. اب یہ مردوں کی, خواتین کی, ماؤں کی, بہنوں کی جنگ ایک ہو چکی ہے. پنجابی کے خلاف ہم سب کو صف بندی کرنی ہے, پنجابی اور پاکستان کے خلاف ہم سب نے اٹھ کھڑا ہونا ہے, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے پشتون ہو, افغان ہو, جہاں پہ بھی آباد ہے. ہم اپنے صفوں کو مزید مضبوط کریں گے, مزید ادارے بنائیں گے, اور اس تمام نسل کشی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے, اس کو ہم سب مل کر روکیں گے. اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کنگ بھائی بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, شاہی زادہ صاحب بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, مزدک جان بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ہم سب مل کر وارث بنیں گے اپنے وطنوں کی, اپنے دفاع کی. اور نیشنلزم واحد وہ طریقہ ہے جہاں پہ ہم کنورٹ نہیں ہوں گے. اگر کنورٹ ہونا ہوتا تو پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے بزرگ یہ نہ کہتے کہ بھئی پاکستان اگر مسلمانیت کی بنیاد پہ ہمیں قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ہم پھر اس کو پھر افغانستان یا ایران یا سعودیہ یا دیگر ممالک کے ساتھ ملنا چاہیے. تو وطنوں میں, قوم پرستی میں, نیشنلزم میں مذہب کا اپنا جگہ ہے, قوموں کے اپنے وقار ہیں, اس پہ قوم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. قومیں نہ مرنے سے ڈرتی ہیں نہ لڑنے سے ڈرتی ہیں. اگر کوئی ان چیزوں کا ہمارے بڑے سینے کا سگ کا امتحان لینا چاہتا ہے تو میرے خیال میں وہ امتحان اب اپنے اس پہ رزلٹ کی طرف آ گیا کہ اب یہ اس بندے کی طرف سے, محمود خان صاحب کی طرف سے متواتر ایسے متنازع اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو ناقابل قبول ہیں, جن کو نہ ہم مانتے ہیں بلوچ نہ اخوان مانتے ہیں. تو جو درمیان میں کڑے ہیں, جو پاکستان یا پنجابی کے نریٹو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں. ان کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. ہمیں خیر خواہوں کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جنگ ہے, ابھی جنگ لڑی جائے گی, مختلف شکلوں میں لڑی جائے گی. کوئی بات کرے گا, کوئی لکھے گا, کسی بھی طریقے سے ہمیں قابل قبول ہے. لیکن اب چیزیں اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا بھائی آ کے ہمیں ہی روکے. وہ میں بہت پہلے میں چھوٹا بچہ تھا, کرکٹ کھیل رہے تھے ہم لوگ, اس کرکٹ میں ہماری لڑائی ہو گئی اور تو میرا کزن آ کے میرے ہی ہاتھ روک رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, صحیح ہے نا. سب سے پہلے پھر میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا کم سے کم لڑ نہیں سکتے ہو تو سائڈ پہ ہو جاؤ, کم سے کم جو لڑ رہے ہیں ان کو تو نہیں روکو. تو یہ کلیئر قوم پرستوں کی طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے پاکستان کو
کہ اب تقسیم کا جو آپ کا مقصد تھا وہ ناکام ہو گیا ہے. جو آپ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول پہ جو برطانیہ کی پالیسی تھی اس کو آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے, وہ ناکام ہوا ہے ہمارے شہداء کی بدولت اور ہمارے اسیروں کی بدولت. ہمارے یہ بے ضمیر لوگ ہیں, جو بے ضمیر ہوتے ہیں نا ان میں ریئلائزیشن کم ہوتی ہے, وہ پھر درد کو نہیں سمجھتے, وہ پھر تکلیف کو نہیں سمجھتے, وہ کسی بچی کو اسکول نہ جاتے ہوئے جتنا تکلیف ہوتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے, وہ کسی افغان سپاہی کو جس کی نسل کشی کی جا رہی ہے, جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا جا رہا ہے, ان فوجیوں کے وقار کی تذلیل ہے ہمارے یہ اسٹیٹمنٹس جو لوگ دے رہے ہیں. تو آنی آپ کچھ ایڈ کریں تاکہ پھر ہم اس کو اینڈ کریں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت میچور ڈیبیٹ رہی ہماری ڈیبیٹ ریکارڈڈ رہی. کچھ دوستوں نے اس کے لیے ریکویسٹ بھی کیا تھا, ہم نے اوپر لنک بھی شیئر کیا تھا. مختلف ہمارے کریش ہو گئے اسپیسز اور رپورٹ بھی ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی بہت ساری ریکارڈنگ ہم نے کی ہے. یہ ثبوت ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ہمارے فیصلے مزید سخت ہوں گے اور مصلحت پسندی کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ہم قوم بن کے لڑے ہیں, لڑیں گے, لڑتے رہیں گے. تو آنی آپ اپنی بات کریں اور اس کے بعد آج کے اسپیس کو پھر اینڈ. تھینک یو. بہت شکریہ نادر بلوچ. شاہی سعادت صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو پھر اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں. شاہی سعادت صاحب. Thank you so much. In 1 minute, I think in this difficult time, we need unity. Unity is the only way. And anybody who are trying to disrupt our unity, they're working for the enemy. This is what, they might be unintentionally or intentionally. This is the job of every one of us to stop them. In the past politics, we failed. We failed greatly because we said, oh, this is an older person or these are my leader. I shouldn't question them. And this is the thing, in America or Europe and why they're successful is the reason is because constructive criticism is appreciated. If we question those leaders, they have to think. They have to think what went wrong, why all these people got reacted. What will be the negative effect of that things, what I said or what I did. In the future, they will think twice if they did it unintentionally. But the thing is, in a bigger picture, the only way that we can survive and the only way that we can defeat our enemy is the unity. Anyone who divide us, I think they will be playing in the hands of our enemy, directly or indirectly, intentionally or unintentionally. So this is my last point, and I think we have I believe that we have common enemy, so we're one people, and we have to stand together and fight this enemy. This is the last word I would like to say, and thank you so much for giving me the space. Thank you. بہت شکریہ شاہی سعادت صاحب. لاسٹ میں تمام دوستوں کا, کیونکہ بہت دیر تک ہمارا اسپیس کافی ٹائم سے چل رہا ہے اور بہت سے دوست جڑے ہیں, بہت سے دوستوں نے بات کی اور اپنی رائے رکھی. اصل میں اس طرح کے ٹاپکس لانے کا ہرگز ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی اس طرح کی بات توڑنے کی بات نکلے یا کوئی اس طرح کا جواز پیدا کیا جائے. بہت سے لوگ ہمیں اس طرح کی ڈی ایمز بھی کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا ذرا سا ہسٹری کو دیکھیں, ایک 75 سال کا ایک ڈرا ہوا سہما ہوا جسے ہم بلوچ یا پشتون, جن کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, ایک بہت پرانی ہسٹری رکھتے ہیں, اور 75 سال کا ایک پنجابی جس کی کوئی ایسی پہچان بھی نہیں ہے, جس کی کوئی ایسی ہسٹری بھی نہیں ہے, وہ آتا ہے اور وہ ان قوموں کو اس حد تک ان پہ قابض ہو جاتا ہے, ان پہ قبضہ کرتا ہے, انہیں یوز کرتا ہے, انہیں استعمال کرتا ہے. تو سوچنا یہ ہوگا, جو آج کی اسپیس سے میں نے تمام دوستوں کو سننے کے بعد ایک چیز سمجھی کہ ہم میں کیا کمزوریاں ہیں, ہم میں کیا ویک پوائنٹس ہیں, ہم کہاں اور کیسے استعمال ہو رہے ہیں.
क्या पार्लियामेंट की सूरत में जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जिन्हें हम कभी कभी बड़े नाम दे देते हैं, हम उन्हें उनके बड़े बुत बना लेते हैं, या उनका जो बैकग्राउंड होता है उनकी कुर्बानियां होती हैं, और फिर आने वाली जो नस्लें हैं, अब लाजिम नहीं कि जो सोच मेरी है वो मेरे बच्चों की भी हो या मेरे बच्चों के बच्चों की भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उस एक सोच के साथ चल रहे होते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं। एंड ना समझी में शायद हम उस शख्सियत के या उसकी हिस्ट्री के गुलाम बन जाते हैं। फिर वो जो भी हमें ऑर्डर करता है या जो भी वो बात कहता है, हम उसको उसके साथ एग्री करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वही नुमाइंदे जिनकी हम एहतराम कर रहे होते हैं, जिनके लफ्ज़ों को मायने दे रहे होते हैं, वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और उस पार्लियामेंट का और उस मुल्क के आइन का, उसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ़ उठाते हैं। हल्फ़ कसम होती है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ़ उठाते हैं, उसके लिए वो उसकी हिफाजत का तहफ़्फ़ुज़ उठाते हैं, उसकी जो है उसको आबाद करने का, उसको मुत्तहद रखने का या उसको ताकतवर करने का हल्फ़ उठाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हम यूज़ कहाँ करते हैं वो हमें। मैं अक्सर ये देखा कि जहाँ ब्लास्ट हुए, खुदकश हमला हुए, तो वहाँ कौन से बच्चे यूज़ हुए? आपके पास भी वो चीज़ें मौजूद होंगी, हमारे पास भी वो छोटे-छोटे अफ़गान बच्चे थे, जिन्हें यूज़ किया गया। क्या वो तकलीफ़ अमल नहीं थे, जिनसे ब्लास्ट कराए जाते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम किसके लिए मरने जा रहे हैं, क्यों मरने जा रहे हैं। पूरी एक कौम को यूज़ किया जाता है, पूरी एक कौम को इस्तेमाल किया जाता है, उनके अपने तरीके हैं। पठान को कहेंगे आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत दिलेर हैं, आप की बहादुरी की तारीफ़ करेंगे, बलूच की बहादुरी की तारीफ़ करेंगे, उसकी गैरत की तारीफ़ करेंगे, उसकी मेहमान नवाज़ी की तारीफ़ करेंगे, और वो आपके घरों के अंदर तक घुस के आ जाएँगे। कहीं आपके लोगों को डेथ स्क्वाड के तौर पे यूज़ करेंगे, कहीं आपके अफ़गानिस्तान में जितने वार हुए, वहाँ पंजाबी नहीं लड़ा, वहाँ पंजाबी ने अफ़गान को अफ़गान के साथ लड़ाया। वहाँ उसने एक अफ़गान को तैयार किया, उसके हाथ में बंदूक दिया कि जाओ अपने अफ़गान को मारो। बलूच जब यहाँ शहीद किया जाता है या अफ़गान शहीद किया जाता है, बलूचिस्तान में जो बलूच मरते हैं, वो किसी पंजाबी के हाथ से नहीं मरते। वहाँ भी चंद अफ़गान पश्तून भाइयों के हाथों में बंदूक दी जाती है, एक बलूचों के हाथ में बंदूक दी जाती है। डेथ स्क्वाड कौन बनाता है, कौन लोग होते हैं? वही बलूच होते हैं जिन्हें 4 पंजाबी एक बहुत बड़ी कौम को यूज़ करते हैं बैठ के, और हम इस्तेमाल होते रहते हैं। तो हमें देखना ये होगा कि हम उस पंजाबी को, उस मुस्लिम पंजाबी को हम बारह कहते हैं, हर बार कहते हैं कि पंजाबी में ये ताकत नहीं, पंजाबी का ये औकात नहीं, पंजाबी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, पंजाबी बेज़मीर है। तो आप देखें एक बेज़मीर कौम, आपके अंदर क्या कमज़ोरी है कि एक बेज़मीर, एक बुज़दिल कौम इतने बाज़मीर और बहादुर और तारीख़ रखने वाले लोगों को किस तरह यूज़ कर रही है, आप ही के खिलाफ यूज़ कर रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एक-एक चीज़ पर नज़र रखनी होगी, स्पेशली जो पार्लियामेंट में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनके जो बयानात होते हैं, वो कभी बेमायनी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बयानात के बाद हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं, चीज़ें सामने आती हैं, इंतशार फैलता है। वो अपने इन नुमाइंदों के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाते हैं, अपना पैगाम देते हैं, उनसे यही काम लेते हैं, और इन्हीं कामों के बदले में उन्हें हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, उनके बंगले दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, और हम भी उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को, कहीं वो बलूच की शक्ल में है, किसी नवाब सरदार की शक्ल में है, या कहीं वो अफ़गान की शक्ल में है, किसी नवाब सरदार की शक्ल में है, जिनका हम एहतराम करते हैं। उन्हीं के ज़रिए जो है हमें पैगाम दिए जाते हैं, और हम भी उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं हम भी उन्हें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जाने-अनजाने। हम भी उनकी ताकत बन रहे होते हैं। तो हमें इन कमज़ोरियों पे गौर करना होगा, अपने अंदर के वीक पॉइंट्स को ढूँढना होगा कि हम में वो क्या कमज़ोरियाँ हैं। जब हम अपनी कमज़ोरियों को पा लेंगे और उन पर हमारी दस्तरस्त मज़बूत हो जाएगी, और समझ लेंगे कि इसके बाद ये कमज़ोरियाँ हम में नहीं होनी चाहिए, तो यकीन करें कि ये पंजाबी कभी भी आप पर इस तरह से रूल नहीं कर सकेगा आपके लोगों के ज़रिए। वो आपके लोगों तक पहले पहुँचता है, आप पहुँचने में देर कर देते हैं।
हम अपने लोगों तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं, पंजाबी आपके लोगों तक पहले पहुंचता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि कमज़ोरियाँ हम में हैं, हमें अपनी कमज़ोरियाँ ढूँढनी होंगी, तब हम ये ताकत की, ये जो जबर की जंग है, ये जो दुनिया की जंग पाकिस्तान के खित्ते पर, पाकिस्तान के ज़रिए बलूच पर या अफ़गान पर हावी की जाती है, जो जिस तरीके से इनका कत्लेआम किया जाता है, हमें इनको तब हम रोक सकते हैं जब हम मजबूत होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी डिबेट रही, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। कभी भी इन डिबेट्स को मैं यही दोस्तों से कहूँगी, उन्हें नेगेटिव ना समझें, उन्हें समझें कि हम कुछ सीख कर गए। हम शायद मैं अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री से इतनी वाकिफ़ नहीं थी, दोस्तों से सुना, समझा। शायद आप बलूचिस्तान की तारीख से इतने वाकिफ़ नहीं थे, बलूचिस्तान के दर्द से इतना वाकिफ़ नहीं थे। जब हम जुड़ते हैं तो एक-दूसरे के दर्द को समझते हैं, एक-दूसरे की तारीख़ों को समझते हैं और फिर हम अपने दुश्मन को समझते हैं और यकजा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिन्नतवार, इंशाअल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ एक साथ होंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।